ये राव एकटाय राव रे. एकटाय कसे तर तू आणि पिशे दोघांचे सेपरेट दोघांचे सेपरेट नाही मी विचारतो शेवटला एक एकट्यालाच विचार त्याला अगोदर कोकणीत पाहिजे मराठी म्हणजे बरी लागते तुम्ही कोकणीत सांगा. मराठी सुद्धा विचारले स्पीक विथ आज जी गेम असली त्याच्याबद्दल सांगचे. सो आयचे गेमीचेर तुम्ही वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. सो हे हेजेर तुमकां कशें फील दिसता, कशें फिलींग तुमचें कितें आनी सक्सेस जावपाक तुमकां हेज्या फाटल्यान कोणाचो हात आला आनी तुमचो वर्कआउट हिंगा कसो जालो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हे आमी आयज रिकॉर्ड केलो पार्टनरशीप आमकां एक्चुली रियलायज जावन आसलेलें टील द टायम सकाळी आमी त्या बॅटिंगेक गेल्ले तेन्ना. बट जेन्ना मागीर कोचान येवन सांगलें ऑर आनी कोण येवन सांगलें तेन्ना कळ्ळें आमकां एक्झॅक्टली की आमी 18 रन्स सांगच्यान जाय सो वर्ल्ड रिकॉर्ड जावपाचो आसा. सो तेच खातीर आमी मागीर आनी बरें दिसलें आमकां आनी आमकां प्रावड मुवमेंट जालो तेन्ना आमी ते एचीव केलें तेन्ना. सो फिलींग रियली प्रावड रायट नाव. कश्यप तुजे वी वूड लायक टू थँक GCA स्पेशली. तेच आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता खेळपाक हांगा. रणजी ट्रॉफी म्हाजो डेब्यू सिजन, सेकंड मॅच आसली म्हाजी. सो खूब बरें दिसलें. तेंचो सदांच सपोर्ट आसता आमकां. सो आमी बिंदास खेळपाक शकता आनी आजूय आमकां बरें चल्लें, बरें जालें आमचें. स्टार्ट बरी केली आमी, कालच्यान बरी पिकअप केली. आमकां जशें स्नेहलान म्हटलें आयडिया नासली रिकॉर्ड आसा म्हणून हो असो, पण आमी खेळत रावले आनी मागीर लास्टाक कळ्ळें की आमचो जालो म्हणून तो रिकॉर्ड. लास्ट 18 कितें रन उरलेले तेन्ना सांगलें आमकां. सो खूब बरें दिसता तें कितें बरें क्रिकेट फिल्डान आमी केलां तें. सो जरी तर तुमकां पयलेंच कळलेलें तुमी आयज एक गोळी रिकॉर्ड करूंक शकता म्हणून, सो तुमचें फिलींग बा वो कितें नर्वस बा जातले आसले तुमी? ना अशें नर्वस अशें जावपाचें नासलें बिकॉज ओवरनायट आमी खेळ्ळे दोगूय जाण 100 केल्ले आमी. सो आमी कम्फर्टेबल आसले विकेटीचेर. तितलो काय प्रेशर नासलो. आमी जशें खेळा तशेंच खेळत रावपाचें. सो तितलो काय प्रेशर असो फील जावपा नासलो आमकां. स्नेहल आता पळयत जाल्यार तुमी एलीट ग्रुपान ऑलरेडी रीच जाला. एक्झॅक्ट कितें फिलींग आसा? So extremely proud of we have reached elite group right now. So फक्त इतलेंच म्हणपाचें आसलें की आमी जे क्रिकेट खेळटाले फ्रॉम लास्ट इयर न्ही 2-3 वर्सां आमी क्रिकेट खेळटाले तेन्ना खूब बरी क्रिकेट खेळटाले. जस्ट लास्ट इयर आमी जस्ट थोडे मुवमेंट आमी जिखोना त्या खातीर आमी हांगा आसलेले. बट एक्स्ट्रीमली प्रावड की आमकां हे एम आसलेलो फर्स्ट की आमकां इलायट ग्रुपान वचपाकूच जाय बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू प्ले हियर एनी मोर बिकॉज इलायट ग्रुपान थंयच्यान सगळे परफॉर्मन्स कावंट जाता, सगळे कावंट जाता. सो वी वॉन्ट टू गो देर एंड अचीव द सेम थिंग वॉट वी डीड टुडे. सो वी लायक टू गो दॅट अगेन इन इलायट. तुका कितें सांगो जाय? लास्ट इयर एक्चुली हांव खेळूना. आय वॉज इंजर्ड. मेन क्रुशल टायमार इंजरी जाली म्हाका. सो पण जशें स्नेहलान म्हटलें आमी लास्ट इयर खूब बरें खेळटाले. फक्त ती क्रुशल मोमेंट्स आमकां ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करपाक जावना म्हणून आमी एक 3-4 गेमी आमचे म्हणटा 50-50 जे आसले ते आमकां वी एंडेड अप ऑन द रॉंग सायड. पण आमी लास्ट 3-4 वर्सां आमी बरें क्रिकेट खेळत आयला आनी एलीट ग्रुपान आमकां वचून आतां थंय परफॉर्म करपाक जाय. जे आमी केलां इतले वर्सां आनी स्पेशली ह्या फावटी एवरी मॅच आमी बरे सगळे जाण बरे खेळ्ळा. इवन जे कोण न्यू डेब्युटंट्स आसले तेणी एवरी हेतून सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन्स दिला. सो तेच आमकां आतां कॅरी फॉरवर्ड करपाक जाय. तुजो जो रेकॉर्ड जाला तेचे बद्दल तुका कितें सांगपाक जाय? एज अ फर्स्ट सेंच्युरी एज अ पर्सन आय एम एक्चुली रियली प्रावड वॉट वी डीड टुडे. एक्चुली दोगांचो एक्चुली परफॉर्मन्स तेच सांगता तुमकां की आमी एक्चुली रियलायज करूं ना जेन्ना आमी भायर येयले तेन्ना आमी समज तेन्ना रियलायज जालें की आमी एक्चुली अचीव केला म्हणून. सो एक्स्ट्रीमली प्रावड एंड एक्स्ट्रीमली हॅप्पी विथ द परफॉर्मन्स. ओके. आनी कोचाचो रोल कसो असलो एक्झॅक्ट? कोचाचो रोल दोगांनी सांगला. सो कोच एक्चुली आमचो सॉलीड पॉजिटीव एनवायरमेंट दवरता ग्रावंडार ऑर इवन ड्रेसींग रुमान. जे तुमकां कितें प्रॅक्टीस जाय, जे कितें तुमकां फॅसिलिटीज जाय सगळे तो प्रोवायड करता आमकां. सो तशें तेजे थ्रू आनी तेजी मेंटेलिटी सुद्दां आसा ती चड बरी आसा आनी एनवायरमेंट टिमीन बरो उरता. सो
आमकां खूब हेल्प जाला एज अ इंडिविज्युअल सुद्दां म्हाका खूब हेल्प जाला आनी दुसऱ्या प्लेयरांक सुद्दां खूब हेल्प जाला जो कितें सांगता की इंडिया खेळ्ळा तो इतली वर्सां आनी ताजो एक्सपिरियन्स आमकां मेळटा त्या ड्रेसींग रूमान आमकां शेअर करता तो. सो बरें पडटा जे कितें इनपुट्स दिता ते आमकां सगळ्यांक बरें पडटा. कश्यप तो सुद्धा एक टॉपचो बॅट्समन वर्ल्ड कप खेळला तो एज अ कोच म्हणून तेचे तुका कितले मार्गदर्शन मेळ्ळें? मेन म्हटल्यार तेचे मायंड आमकां तो आपले मायंडान कितें आसता तो ते आमकां सगळ्यांक सांगता. एज अ बॅट्समॅन खूब फायदो जाता. ते बारीक बारीक जे गोश्टी आसता ऑन फिल्ड आमी करपाक शकता जे मे बी आमच्या लक्षान येना केन्ना केन्ना. सो ते फायन ट्युनिंग जे करता तो आनी मेन म्हटल्यार तो असो बिंदास खेळ म्हणटा आमकां फूल बॅक करता. सो तेणे एक पॉझिटीव एटिट्यूड उरता आनी जशें तुमी पळयलात एवरी मॅच कोण ना कोण तरी परफॉर्मन्स दिलाच. सो तशें खूब फायद्यांक पडला सगळ्यांकूच. आणि दोघांमधले जर तुमची टीम आता जे स्कोर तुम्ही पार्टनरशिप केला त्या बॉन्डिंग बद्दल सांगपाक जाल्यार कितें सांगपाक फुडली बॉन्डिंग? बॉन्डिंग एक्चुली आमी पयलीं अंडर-19 खेळ्ळे. जेन्ना म्हाका दिसता कश्यप अंडर-16च्यान येयलो तेन्ना हांव जस्ट अंडर-19 खेळटालो तेन्ना आमी एकूच म्हाका दिसता वांगडा आमी खेळ्ळा. बट तेज्या मागीर आमी चडशे अशे वांगडा आमी चड पार्टनरशीप बी करूं ना. बट आमी इन ग्रावंड सामके जेल जाताले अशें. इवन आमकां अशें इवन बॅटींग करतना चड अशे त्रास जावना, सिंगलाचे अशे त्रास जावना. आमी जस्ट कम्युनिकेट बरें आसताले की जस्ट पळोवन धांवताले एक रन. सो ते खूब बरें दिसतालें कारण हांव सदांच धाकटो आसलो तेन्नाच्यान स्नेहलाक आयडलायज करतालो कारण तेची बॅटींग खूब आवडटाली म्हाका अजुनूय आवडटा. सो आतां तेच्या वांगडा खेळपाक आनी बरें दिसता आनी आमचें बरें कम्युनिकेशन बी जाता, बरें जेल जाता आमी आनी आतां ही पार्टनरशीपूय जाला सो आनी बरें दिसता. म्हाका दिसता कश्यप फर्स्ट मॅचीन तुवें 0 or समथींग ना 13 आनी आतां हांवें टॉप मोस्ट परफॉर्मन्स कितें सांगतलो तो? तशें कांय ना, क्रिकेट तो स्कोर जातात एवरी मॅच यू कांट स्कोर 300. बट तो एक पॉझिटीव इंटेंट आसपाक जाय एवरी मॅच जो आमचो कोचूय आमकां बॅक करता आनी तेच सांगता की इवन ती फर्स्ट मॅचूय म्हाजो इंटेंट बरो आसलो बट एक ऑड बरो बॉल पडटा यू कांट डू एनीथींग अबाउट इट. संबंध भारतात केल्ले आसा. तांचे 2 प्लेयर स्टॅमिना आसा तो वाडोवपा खातीर प्रयत्न करता. आज तांकां फक्त गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान प्रत्येक गोश्ट तांकां जी जाय प्लेयरांक जी जाय ती करपाची आवश्यकता आसा आनी ती तांणी तांकां दिवची, बरे तरेन ती करचें आनी बऱ्यो गोश्टी आमकां दिसपा खातीर टीम मेट्स म्हणटा ती फुडली नागालँडा बरोबर लास्ट मॅच आसा ती अशेंच भरपूर रनांनी जिखून आमकां आमचें जें गोंयचें नांव आसा तें संबंद भारतांत तांणी गाजोवचें. परत एकदां तांकां शुभेच्छा दिता आसतना जो स्टेडियमाचें काम आसा गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचें तें बेगिनात बेगीन घेवपा खातीर तांकां नम्र विनंती करता आनी थंय एक एज्युकेशन क्रिकेट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जशें बाकीच्या राज्यांनी आसा तशें गोंयांत जावचें अशें मन पसून म्हाका पयलीं पसून दिसतालें. तें तांणी करपा खातीर प्रयत्न करचो. त्या खातीर यंग जनरेशन जें आसा तें हें जर इन्स्टिट्यूशन जालें क्रिकेट इन्स्टिट्यूशन एकादमी जाली जाल्यार तातूंत बरे बरे भुरगे तयार जातले आनी गोंयचें नांव वयर काडटलें भारतांतूच न्हय ते गोंय. आतां IPL आसा आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी IPLांतूच वचचें कारण ते कॅपेबल भुरगे आमचे आसा त्या भुरग्यांनी IPLा खातीर आनी एक तजवीज आसा ती करून घेवची अशें मना बसून दिसता आनी आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. अध्यक्ष आनी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनचे जितले सदस्य आसा तांणी तांकां हातभार लावपा जाय. त्या शिवाय टॅलंट आमकां दिसचो ना तें करपा खातीर आमी तांकां मदत करुया इतलेंच नमूद करता. आनी म्हाका मुद्दाम हांगा येवपाक संदी दिली तांचें कॉंग्रेच्युलेशन करपाक दोगांय प्लेयरांचें ताचे बरोबर टिमीचे संदी दिली त्या बद्दल GCA अध्यक्ष आनी तांचे इतर पदाधिकारी यांचे मनापासून अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता आनी देव बरें. येस सर, थँक्यू सर.